یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری. پہلے ہیڈ لائنز. مرکزی کابینہ کی ملک میں ذات پر مبنی مردم شماری کرانے کو منظوری. وزیر اعظم نریندر مودی کل ممبئی میں ورلڈ آڈیو ویژول اینڈ انٹرٹینمنٹ سمٹ ویوز 2025 کا کریں گے افتتاح. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے یو ٹی میں عملائے جا رہے بڑے سڑک پروجیکٹوں کی پیش رفت کا لیا جائزہ. اور 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان. 75% کامیاب قرار. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. نئی دلی میں آج وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ منعقد ہوئی جس میں ملک میں آئندہ کی مردم شماری ذات پر مبنی کرنے کو منظوری دی گئی. میٹنگ کے بعد ذرائع ابلاغ کو تفصیلات دیتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں ہوئی سیاسی امور سے متعلق میٹنگ کے دوران اس بات کو منظوری دی گئی کہ ملک میں ہونے والی مردم شماری ذات پر مبنی ہوگی. Most of the political parties had recommended caste census. Some states have done this well, while some others have conducted such surveys purely from a political angle in a non-transparent way. Such surveys have created doubts in the society. Considering all these facts and to ensure that a social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included. I'm emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys. وزیر نے کہا کہ میٹنگ کے دوران شیلانگ سے سلچر تک نئی ہائی وے کی تعمیر کو منظوری دی گئی ہے جس پر 22,864 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی. اب ویو سے متعلق خبر. بھارت کا پہلا ورلڈ آڈیو ویژول اینڈ انٹرٹینمنٹ سمٹ ویوز 2025 کل سے ممبئی کے جیو ورلڈ کنونشن سینٹر میں شروع ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی سمٹ کا افتتاح کریں گے. 4 روز تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں پہلی مرتبہ دنیا کے 25 ملکوں کی متعلقہ وزارتوں کے مندوبین شرکت کریں گے. یہ اجلاس آڈیو ویژول اینڈ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے وابستہ افراد کو گلوبل پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے. فلمی صنعت سے وابستہ نامی گرامی شخصیات بشمول امیتابھ بچن، رجنی کانت، چرنجیوی، عامر خان، شاہ رخ خان، انل کپور اور موہن لال وغیرہ سمٹ میں شرکت کریں گے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج جموں میں ایک اعلیٰ سطح کی جائزہ میٹنگ کے دوران سری نگر جموں قومی شاہراہ پر اور جموں کشمیر میں ایکسپریس وے پروجیکٹ سمیت یو ٹی میں موجود مرکزی سڑک پروجیکٹوں کی کام میں ہو رہی پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ کو جانکاری دی گئی کہ یو ٹی میں فی الوقت 1800 کلومیٹر کی مسافت پر محیط تقریباً 1 درجن کے قریب کوریڈوروں اور ایک ایکسپریس وے پر کام چل رہا ہے جن میں جموں سری نگر قومی شاہراہ کے علاوہ جموں رجوری پونچھ اور دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے بھی شامل ہیں. وزیر اعلیٰ نے مختلف پروجیکٹوں کی تعمیر کے لیے اراضی کے حصول میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور جنگلات محکمے کی این او سی حاصل کرنے میں تاخیر ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ محکموں کو مذکورہ عمل فوری طور سٹریم لائن کرنے کی ہدایت دی. قانون اور انصاف کے وزیر اور بی جے پی کے رہنما ارجن رام میگھوال نے کہا کہ حکومت کو اپوزیشن کا ایک مراسلہ موصول ہوا ہے جس میں پہلگام دہشت گردانہ حملے پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلائے جانے کی مانگ کی گئی ہے. نئی دلی میں اس معاملے پر میڈیا کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ پارلیمانی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی اس بارے میں تبادلہ خیال کرے گی. پہلگام میں 22 اپریل کو ہوئے حملے کے بعد وادی کے سبھی علاقوں میں سیاحوں کی سلامتی کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں. سیاحتی مقامات، ہوٹلوں، بازاروں اور دیگر جگہوں پر سیکورٹی نظام مستحکم کیا گیا ہے. کئی سیاحوں نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ سلامتی انتظامات سے مطمئن ہیں اور وہ بلا کسی خوف و خطر کے یہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہی رہنے کو ملے گا تو کتنا اچھا ہوگا. ہم مہاراشٹر سے ہیں، جب بھی ٹائم ملتا ہے تو ایسی جگہ جاتے ہیں اور اس سال سوچا کہ چلو کشمیر جاتے ہیں کیونکہ بچوں کی خواہش تھی. بہت ہی ہنسی وادیاں ہیں، اچھے پیپلز ہیں، اچھی کشمیر کی جو بھی ایٹماسفیئر ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری جو ٹور تھی وہ سفل ہو گئی. یہاں پہ بالکل ڈر نہیں ہے. یہاں کے جو لوگ ہیں یہ بہت فرینڈلی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم ہمارے گاؤں پر آ گئے ہیں کیونکہ یہ ہر ایک چیز میں مدد کرتے ہیں. یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے. یہاں پر کوئی جھگڑا جھگڑی نہیں، سب بھائی بن کے رہتے ہیں. یہی بہت اچھا لگتا ہے ہم کو. بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہم کو ایسے انرجی بھی ہے تو ہم سب کو میسج بھی دیتے ہیں جس کو آنا ہے وہ آ سکتے ہیں. کشمیر کے ساتھ ساتھ یہاں کے
कि जो आप सब पीपल्स यहाँ पे जो रहते हैं वो भी बहुत दिल से खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच हमेशा हम लोगों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि आप हैं और यहाँ की खूबसूरती जो आपने यहाँ पे अभी तक बनाई रखी है, इसलिए इतनी पब्लिक यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। और मैं आह्वान करूंगी टूरिस्ट को कि और अच्छे से आए, तो जिन्होंने अपना टूर कैंसिल किया है वो कैंसिल नहीं करें, आए। पद्मश्री प्रोफेसर ललित कुमार मंगोत्रा ने पहलगाम हमले के बाद कश्मीरियों की जानिब से सयाहों के लिए जाहिर किए गए जज्बे, मोहब्बत, इंसान दोस्ती और मेहमान नवाजी को काबिल सताइश करार देते हुए आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो एक दर्दनाक हादसा हुआ, ये एक ऐसा हादसा है जिससे सारी इंसानियत शर्मिंदा हुई। और जिस तरीके से उन्होंने मासूम लोगों को कत्ल किया, ये दहशतगर्दों ने जिस तरीके से उनके ऊपर ये जुल्म किया, वो एक हिस्ट्री में अपने किस्म की दरिंदगी की सबसे भयानक मिसाल है। अब उसके बाद जैसा कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर के रहने वालों ने जिस तरीके से इस दर्द को अपना दर्द समझा, इस भावना से आगे भी हमें काम करना होगा और इसका भी, दहशतगर्दी का मुकाबला भी इसी भावना के साथ मिलकर करना पड़ेगा। जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में तैनात प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका नारंग ने इस हवाले से अपने तासुरात का इजहार यूं किया। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि काफी सालों से ऐसे हालात बन गए थे कि सब मतलब खुशहाल नजर आता था और हमारा टूरिज्म भी बहुत प्रोलिफरेट कर रहा था। और अचानक ऐसे इस तरह का इंसिडेंट होने के बाद जैसा हमने मीडिया में देखा कि काफी मदद की वहाँ के लोगों ने, वहाँ के लोकल्स ने, वहाँ के ऑफिसर्स ने काफी टूरिस्ट की हेल्प की है। हमने सुना है कि वहाँ के कश्मीर के लोगों ने काफी मदद की है, इसमें कोई झूठ नहीं है। उनकी मदद ऐसे ही चलते रहे और हम सुनते आ रहे हैं कि कश्मीरी इसकी हॉस्पिटैलिटी के लिए माने गए हैं। हमने कुछ फैमिलीज में हमें इन्वाइटेड रहे हैं लंच डिनर, और बहुत उनका काफी हॉस्पिटैलिटी बहुत माने रखती है और काफी डिफरेंट तरह का वो उनका हॉस्पिटेबल है। माहौल ठीक हो दोबारा से, हम तो यही दुआ करेंगे। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से इस साल मार्च में लिए गए 12वीं जमात के सालाना इम्तिहान के नताइज का आज ऐलान कर दिया गया है। इन इम्तिहानात में एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों पर सबकत लेते हुए नुमाया कामयाबी हासिल की है। मजमूई तौर 1,03,308 उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हुए थे, जिनमें से 77,311 कामयाब करार पाए, जो कुल उम्मीदवारों की 75% शरह है। साइंस स्ट्रीम में आंचल परिहार, कॉमर्स में अदीबा, जबकि आर्ट्स में अरीजा जावेद ने पहली पोजीशन हासिल की है। इस सिलसिले में बोर्ड के सेक्रेटरी गुलाम हसन शेख ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मैं अपने ही बोर्ड के ऑप्शनल, खासकर जो सिक्रेसी सेक्शन में हमारे मुलाजमीन काम करते हैं, चाहे जम्मू में या श्रीनगर में, हमारे मुलाजमीन के अलावा जो हमारे टीचर्स और लेक्चरर्स हैं, उनने बड़ी तनदेही मेहनत का मुजाहरा करते हुए 12 से 14 घंटे काम किया है, तभी ये 36 दिनों में ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। पिछले 50 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बोर्ड ने रिजल्ट सिर्फ 36 दिनों में बनाया है, जबकि इसका नॉर्मल टाइम होता है 2 महीने। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि 10वीं जमात के रिजल्ट भी हमारे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे रात देर तक उनको भी हम अनाउंस करें। अगर ऐसा किसी वजह से मुमकिन ना हो पाया, then in that case we will announce them tomorrow। अगर हम किसी तरीके से उस रिजल्ट को भी डिक्लेयर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये बोर्ड का पहली बार होगा 50 साल की हिस्ट्री में कि 2 क्लासेस का रिजल्ट एक ही दिन में डिक्लेयर होना अपने आप एक रिकॉर्ड है। मेरी पेरेंट्स की एक ही गुजारिश है, एक तो बच्चों की निगरानी करें और दूसरा उनको हौसला दें। जो बच्चे इसमें क्वालिफाई नहीं हुए हैं, जिन्होंने पास नहीं किया है, मेरे हिसाब से वही अचीवर्स हैं, क्योंकि शायद उनको ये पता चलेगा कि हमने मेहनत नहीं की है और इस बात का एहसास होगा कि मेहनत के बगैर इंसान दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता है। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 12वीं जमात के इम्तिहानात में कामयाब हुए सभी तलबा को बिलअमूम और उन लड़कियों को बिलखसूस मुबारकबाद दी है जिन्होंने मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में नुमाया कामयाबी हासिल की है। इन इम्तिहानात में जो तलबा नाकाम हुए हैं, उनसे वज़ीर आला ने अपने एक पैगाम में कहा है कि वो बिल्कुल भी मायूस ना हो, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी की अभी शुरुआत है और उन्हें उम्मीद है कि उनका मुस्तकबिल ताबनाक होगा। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम, हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। से नो टू ड्रग्स।
जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए दरकार इकदामात के ज़िम्न में आज जब हमने एक मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल रशीद चौधरी के साथ बात की तो उन्होंने कहा, हम लोग देख रहे हैं जो बच्चे एडिक्शन के शिकार हैं, जो लोग मंशियात का एडिक्ट हो चुके हैं, उन पे हमारा फोकस है। लेकिन जो किंग पिन होते हैं, जिसको मैं बेसिकली कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे मंशियात का कारोबार चल रहा है तो मंशियात का कारोबार की बात हो रही है, ड्रग्स इस इलाके के अंदर पहुंच रहा है, उसके बाद वो ड्रग पेडलर के पास पहुंचता है। ये चेन है, खड़ी है, ड्रग पेडलर के पास पहुंचता है और वहां से वो लोगों में एंड यूजर तक, बेनिफिशियरी तक पहुंचता है और समाज में आलूदगी फैल रही है। लेकिन जो ये कारोबार कर रहे हैं और जो इसके मेन सप्लायर हैं, जो इसको लेके आते हैं, जो बड़ा एक रोल प्ले करते हैं कि कहां से लाते हैं, कैसे उसको यहाँ तक पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, कैसे ये चीजें यहाँ तक मैनेज करते हैं, वो सबसे बड़े मुझे लगता है जहर है और सबसे बड़ा फोकस जो है मेरे हिसाब से उनके ऊपर होना चाहिए। एक बार आपका सप्लाई चेन टूट जाती है तो आपका ड्रग पेडलर भी खत्म हो जाता है, आपके बाद जो एंड यूजर है, जो बच्चा हमारा खराब हो रहा है नौजवान, वहां तक उस तक नहीं पहुंचेगा तो ऑब्वियसली सफाई हो जाएगी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। रवा महीने की 24 तारीख को शुरू हुए टीकाकारी का आलमी हफ्ता आज इख्ताम पजीर हुआ। इस हफ्ते के दौरान इंसानी सेहत बरकरार रखने और कीमती जानें बचाने में टीकाकारी के रोल से मुतल्लिक बेदारी पैदा की गई। इस ज़िम्न में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कम्युनिटी मेडिसिन शोबे के प्रोफेसर और सरबरा डॉक्टर SM सलीम खान ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। अराउंड 40% जो मोर्टेलिटी हुई थी उसमें कमी आ गई बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। सो इस सब चीजों को जहन रखे हुए ये बताया गया कि इम्यूनाइजेशन बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिंदगी में बीमारियों से बचाव के लिए, और इस हफ्ते में इसको और ज्यादा वाज़ेह तौर पे बताया गया और ये अब आगे जाके पूरे साल इस पे और काम होता रहेगा। रूरल सिस्टम के बारे में बताएं कि वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग हमारा हेल्थ सिस्टम का रहता है कि हर एक गाँव में एक हेल्थ सब सेंटर होता है जिसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अब बनाए गए, और वहाँ पे जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिए जो हमारे वहाँ पे स्टाफ होता है, फीमेल मल्टीपर्पज होती है, ANM होती है, और फिर हर एक गांव में आशा होती है। सो उनके जरिए एक नेटवर्क रहता है और उन्हें पता होता है कि किस इलाके में कितनी हामला ख्वातीन है, कितने बच्चे पैदा हुए, और उनकी इम्यूनाइजेशन का कार्ड बनता है और उनका ड्यू लिस्ट हर हफ्ते बनता है। पूरा एक निजाम बना होता है, तो उसी को स्ट्रेंथन किया गया इस हफ्ते में। कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के सरबरा नरिंदर पाल सिंह और आकाशवाणी श्रीनगर के सीनियर अनाउंसर मेराजुद्दीन अहमद अपनी नौकरी से सबकदोश हुए हैं। इस सिलसिले में आज आकाशवाणी श्रीनगर में अलविदाइया तकरीब शुरू हुई, जिसमें आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम सरबरा गुलाम रसूल आखून, आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबरा तारिक राथर, न्यूज़ एडिटर अशफाक अहमद शाह, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव समीना शाह, अशफाक लोन, मोहम्मद हुसैन जफर, सतीश विमल, मारूफुन्निसा, वसीम फारूक के अलावा कई दीगर मुलाजमीन मौजूद थे। अलविदाइया तकरीब में दूरदर्शन की प्रोग्राम सरबरा राबिया रसूल और प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तलहा जहांगीर भी मौजूद रहे। बाद में आकाशवाणी न्यूज़ के साथ बात करते हुए नरिंदर पाल सिंह ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। मैं आज ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर जिसे आकाशवाणी श्रीनगर कहते हैं, आज सबकदोश हो रहा हूँ। मैंने अपना सफ़र जिसे रेडियो कश्मीर कहा जाता था वहाँ से शुरू किया है। काफ़ी अरसे वहाँ काम किया, अलग अलग प्रोग्रामों में काम किया। लोगों ने बहुत प्यार दिया, अपने कोलीग्स ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, इसलिए वो प्रोग्राम इतने पॉपुलर हुए, इतने लोगों के पास पहुँचे, लोगों ने पसंद किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। उसके बाद 17 में मैंने कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ज्वाइन की, वहाँ फ़राइज़ अंजाम दिए अलग अलग ओहदों पे। अपनी तरफ से कोशिश की कि वहाँ के प्रोग्राम भी जो हैं अब तक अच्छी तरह से पहुँचे। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और हमेशा रहेंगे कि आपका प्यार जो हमें हमेशा मिलता रहा ऐसे भी मिलता रहेगा। सीनियर अनाउंसर मेराजुद्दीन अहमद ने इस मौके पर अपने जज्बात का यूं इजहार किया। आज मेरा यहाँ काम करने का आखिरी दिन है ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर में, लेकिन मेरे एहसासात इस वक्त यहाँ के कुलीग्स के साथ काम करने के बजाय उन सामीन तक जा रहे हैं जिन्होंने मुझे पिछले 30 साल से सुना, बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे, और आज मैं उनसे यही इल्तिमास करूँगा कि वो ये प्यार देना जारी रखें। और मैं तहे दिल से उन तमाम सामीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। तमाम अपने साथियों और तमाम सामीन का बहुत बहुत शुक्रिया। दरियासना आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम सरबराह गुलाम रसूल आखून को CBS के सरबराह का चार्ज भी दिया गया है।
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنے پیغام میں محنت کش اور مزدور طبقے کے حقوق کی پاسداری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ طبقہ ابھی بھی کئی سہولیات سے محروم ہے. انہوں نے کہا کہ پارٹی کامگار طبقے کی راحت رسانی کے لیے وعدہ بند ہے. پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے جموں میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی سرکار لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے صوفی بزرگ حضرت بابا حیدر ریشی المعروف ریش مول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. ایک پیغام میں انہوں نے اس دینی بزرگ کی دینی و ملی خدمات کو اجاگر کیا ہے. ایم ایل اے آر ایس پورہ جموں ڈاکٹر نریندر سنگھ اور ایم ایل اے باہو چودھری وکرم رندھاوا نے آج بی جے پی کے جموں ہیڈ کوارٹر پر ایک عوامی دربار کے دوران متعدد وفود کے مسائل سنے. وفود نے بجلی، پانی، صفائی ستھرائی اور دیگر شعبوں کے مسائل متعلقین کی نوٹس میں لائے. ان ارکان اسمبلی نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کی طرف سے اجاگر کیے گئے تمام معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. لیفٹیننٹ جنرل جے پی میتھیو آج چیف آف انٹیگریٹڈ ڈیفنس اسٹاف کے عہدے سے سبکدوش ہوئے. انہوں نے نئی دلی میں قومی وار میموریل پر گل دائرہ چڑھا کر ان فوجی جوانوں کو خراج عقیدت ادا کیا جنہوں نے ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا. ان کے اعزاز میں ساؤتھ بلاک احاطے میں فوج کی تینوں شاخوں کی طرف سے رسمی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:42 پر اور غروب آفتاب شام 7:15 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.